अभी मेन पताका जो है ऊपर वाला ये नहीं खुला है, तो इसको भी हम दिखा रहे हैं आप लोग। मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है, इतना ऊपर से मतलब हम जूम कर रहे हैं उसके बाद भी दिख रहा है चींटी जैसा इंसान। आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा है, बहुत जूम किया है उसके बाद जाके ऐसे चींटी जैसा दिख रहा है। तो आप लोग सोचिए कितना ऊपर है। यहाँ पे चढ़ा है सब कोई पताका चेंज करने के लिए। बहुत सारे झंडा पताका हाँ কি পতাকা কি করবো আমরা রাখতে পারবো কেন নিয়ে এসছো? গেলে সব ব্যাগ ট্যাগ সব খুলে রেখে মোবাইল টোবাইল জুতো কই মেনটা চেঞ্জ করছে না তো কাকা? মেনটা চেঞ্জ করছে তো? ক্যামেরা দেখেছো কাকা? তারপরে দেখো না ওই পিঁমড়ের মতন একটু শুনে দেখা যাচ্ছে তো, এই জুম করার পরে গিয়ে তাই ওই একটু শুনে পিঁমড়ের মতন দেখা যাচ্ছে মানুষটাকে। কই গেল? ওই সাইডে গেছে, ওই দেখতে পাচ্ছ? দুজন চড়েছে তো, দুজন চড়েছে দেখলাম তো। এই বীজখানে এই যে যেখান থেকে চললো না এইখানে ওইখানে নিচে একজন আছে। হ্যাঁ দুজন দেখলাম তো, দুজন দেখলাম, একজন এই বীজখানে রয়েছে। দেখো ওদের ভয় নেই একটু, উড়ে পাওয়া কত পুণ্য করলে তবে আমরা এইখানে চড়তে পারবো বলো?